अल्लाह अल्लाह करके एक मरहला तो तय हुआ। 26वीं आइनी तरमीम सेनेट से भी मंजूर, कौमी असम्बली से भी मंजूर, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी रेकोजिशन जो है ना वो बनाकर सदर पाकिस्तान को लेटर लिख दिया। और जब तक ये वहीला का आप तक पहुँचेगा तो उस वक़्त सदर साहब के दस्तखत होकर ये गज़ट का हिस्सा बन चुकी होगी। इस तमाम प्रोसेस के अंदर किसने क्या खोया, क्या पाया, और पीटीआई क्या इसके ऊपर सही तरीके से खेली, और इस आइनी तरमीम का जो मंजूर हुई है इसका मतवक्को रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। और साथ साथ ही एक और धमकी चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो वो धमकी किसने दी इसका भी मैं जिक्र करता हूँ। पहले चले मैं उस धमकी का ही जिक्र करता हूँ, क्योंकि जिस तरह ये जुडिशल रिफॉर्म्स ये ज़रूरी थी, ये 26वीं आइनी तरमीम जिसके अंदर यानी कि मेन फोकस था जुडिशरी के ऊपर, आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, और बाकी जो है ना ये आम रेगुलर मुकदमात वगैरह के ये कोर्ट्स अलहदा हुए। तो इसके ऊपर फोकस था, जिसके ऊपर जो चैम्बर पॉलिटिक्स करते हैं या प्रोफेशनल जो वकील हैं जिनके चैम्बरों से उठकर ये जज लगते हैं, तो वो जनाब इसके ऊपर सीख पाते हैं। उसके अलावा पीटीआई के अपने मसाइल थे, क्योंकि पीटीआई के अपने मसाइल इसलिए थे क्योंकि इस वक्त जो अदालती निज़ाम के अंदर किसी भी किस्म की छेड़खानी उस फील्डिंग को डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ थी, जो कि फैज़ मीर साहब ने इमरान खान अजीज साहब के लिए सेट की थी, और आने वाले जो है ना तकरीबन कोई 30-35 साल के लिए उन्होंने सेट की थी, जिसके अंदर ये 8 जजेस ये एक कलीदी रोल अदा कर रहे थे। तो इन 8 जजेस ने मैंने अपने कल के वीडियो में बोला कि ये कम्प्लीटली यानी कि पोलिटिसाइज पॉलिटिकल माइंडेड ये जज बैठे हुए हैं, और इन्हीं का रास्ता रोकने के लिए ये आइनी तरमीम ज़रूरी थी। तो एक तो उन्होंने पहले पीटीए को नशस्तें दे दी, जुलाई के अंदर गालबन उन्होंने ये फैसला किया था 12 जुलाई को, और उसके अलावा फिर उन्होंने 14 सितंबर को जो है ना ये एक वजाकती जनाब जो है ना वो उन्होंने वजाहत जारी कर दी अपने ही फैसले को। फिर जो है ना उन्होंने ये 18 को फिर एक वजाहत जारी कर दी, और अभी जब उस वजाहत पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये इनकी बड़ी टाइमिंग बड़ी है। हमें ये 14 सितंबर को भी जुडिशल रिफॉर्म्स ये आने वाली थी, और ये 26वीं आइनी तरमीम आने वाली थी, फिर उन्होंने वजाहत की। 18 को भी मतवक्को थी, तो फिर उन्होंने वजाहत जारी कर दी। अब जबकि ये तकरीबन जो है ना ये आखिरी दिन था, ये एतवार, जिस तरह ये मैंने अपने पिछले वीलॉग में ही बोला था, तो उन्होंने फिर जनाब ये ना एक धमकी दे दी। हालांकि एतवार का दिन है, ये दूसरे के ऊपर एतराज़ करते हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकी दे दी कि आप मंगल तक यानी कि 22 अक्टूबर तक आप पीटीआई को मखसूस नशस्तें हमारे फैसले के मुताबिक दे दें, अगर नहीं देंगे तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। तो आर्टिकल 6 जनाब ये कैसे लगेगा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन आपके फैसले को भी एक तरफ रखते हैं कि वो फैसला आपका किसी आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं, तो क्योंकि वो उन्होंने आपका वो फैसला नहीं माना और उसके ऊपर अमल दरामद उन्होंने इनकार भी नहीं किया और माना भी नहीं, और वो क्योंकि उसके ऊपर वजाहतें मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर तो आप तौहीन अदालत का उनको धमकी दे सकते हैं। आर्टिकल 6 की धमकी किस तरह दे सकते हैं, क्योंकि आपने खुद अपने फैसले में ये लिखा कि ये फैसला मखसूस हालात के अंदर था, ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं था। और चूंकि आपने एक सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, आइन के ऊपर खिलवाड़ करने की कोशिश की, आर्टिकल अगर 6 लगना है तो आपके ऊपर जो है ना ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन 6 जजेस, इन 8 जजेस के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने जनाब पार्लियामेंट के राइट को सलब करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। दोबारा ये अपना 26वीं आइनी तरमीम जो मंजूर हुई, तो यकीनी तौर पर जो स्ट्रेटजी थी, बेहतरीन स्ट्रेटजी थी, उसके अंदर जिसने सबसे बड़ा पाया, खैर सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका कद काट मजीद जो है ना ये बढ़ा, और उन्होंने अपने तदब्बर से, फहम फरासत से, तहम्मुल से, इनकसारी से और अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से ये साबित किया कि इस वक्त वो पाकिस्तान की पाए के लीडर है, चोटी के लीडर है, उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता।
چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں چاہے عمران خان نیازی صاحب ہوں، جن کی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی فالوورشپ بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی ان کے مد مقابل اس وقت پاکستان کے اندر لیڈر نہیں ہے، کہ انہوں نے جس جان فشانی سے تقریباً 2-3 مہینے محنت کر کے یہ اس ترمیم کو منظور کروایا، اور یہ ترمیم جس طرح یہ کوئی لوگ جو ہے نا یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا عدلیہ کے حقوق کا جو ہے نا یہ لیے گئے، یہ حقوق لیے نہیں گئے عدلیہ کے، یہ بلکہ یہ پارلیمنٹ نے یہ واپس لیے ہیں 1996 تک، یہ پارلیمنٹ کے پاس تھے، یہ وزیر اعظم کے پاس تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس تھے، اور اس وقت بھی ان کی ایک پریس کانفرنس جب ان کی حکومت ختم کی گئی 1996 یا 97 کے اندر، تو اس وقت انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ 2 ججز بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے، وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، ان کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ٹرین کے اوپر سوار تھے، پھر بعد میں جب 18ویں ترمیم اس وقت بھی میاں صاحب جوڈیشری کی ٹرین کے اوپر، افتخار چودھری کی ٹرین کے اوپر جو ہے نا یہ سوار تھا، جس نے یہ سارا کام اس نے بیڑا غرق کیا اس افتخار چودھری نے، اور یہ آج ہمیں دن یہ دیکھنا نصیب ہوا۔ تو اس کے اندر جو پایا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، نو کانفیڈنس موشن کے اندر بھی انہوں نے ثابت کیا کہ ناممکن کو ممکن بنایا۔ پاکستان کے اندر پہلی بار یہ ایسا ہوا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن کامیابی پہ وزیر خارجہ بنے، وزیر خارجہ بن کر بھی انہوں نے پوری دنیا کو پاکستان کے ساتھ انگیج کیا، اور پاکستان کے ایشوز کو جو ہے نا یہ ہائی لائٹ کیا، گورنمنٹ کو جتنی بھی گورنمنٹ کے جو یہ فائنینشیل ایون کے معاہدے تھے تو ان کے انہوں نے گراؤنڈ پے کی، اور اب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ناممکن لگتی تھی اس کو ممکن بنایا۔ اسٹریٹجی بہت بہترین بنا کر رکھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پی ٹی آئی کے ووٹ بھی نہیں توڑے انہوں نے، اور جس طرح انہوں نے جس پیٹرن کے اوپر نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے تھے اسی پیٹرن کے اوپر انہوں نے اس کو منظور کروایا، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیونکہ یہ ان کے عمران خان نیازی صاحب کے اوپر پابندیاں لگی تھی ان کی ملاقات کی، ایک ملاقات کروائی وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، انہوں نے یہ ارینج کروا کر دی گورنمنٹ سے، تو اس ملاقات کے اندر بھی جو ہے نا یہ عمران خان نیازی صاحب اپنا رونا روتے رہے، جس مقصد کے لیے ملاقات ہوئی تھی وہ مقصد وہ پورا نہیں ہوا۔ حامد رضا صاحب مذہبی بندے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو مدبر بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی باہر آ کر وہ عمران خان نیازی صاحب کا ہی مدعا بیان کر رہے تھے، ان کا یہ ہوا وہ ہوا، پھر یعنی کہ ان کی ایروگنسی، یعنی کہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، حامد رضا صاحب کو بھی صحبت کا اثر ہوا، تو یہ جب پارلیمنٹ کے اندر یہ پہلے سینٹ کے اندر منظوری شک بائی شک انہوں نے اس کے اوپر وہ ووٹنگ کی، اور 2/3 سے ہوئی، 64 چاہیے تھے، سینٹ کے ووٹ 65 ملے، تو یہ منظور ہوگی۔ پھر قومی اسمبلی کے اندر آئی، قومی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے نا اکثریت سے یہ منظور ہوگی، 2/3 سے یہ منظور ہو گئی، حالانکہ ان ججز نے مخصوص نشستیں روک کر رکھی تھی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر نے بھی اس کے اندر ووٹ ڈالا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا قد کاٹ اس لیے بنایا کیونکہ محنت ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، محنت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، انہوں نے اس محنت کا جو اس ترمیم کو پیش کرنے کا انہوں نے تاج مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر پر رکھا، اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ ترمیم آئی، یہ بھی پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے نا یہ بھی ایک لکھا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام لکھا جائے گا، انہوں نے یہ ترمیم منظور کی، اللہ کے کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اپنا کریڈٹ ان کو دیا، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بار بار مولانا صاحب کی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے بولا کہ اگر میں اپنے والد آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بعد اگر سیاست کے اندر کسی کی عزت کرتا ہوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، یقینی طور پر انہوں نے مولانا صاحب کو بڑا جنب پہ اٹھا کر رکھا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ان کی بڑی جامع تقریر تھی، انہوں نے بولا کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا جو ہم نے پورا کیا، ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، 1 یونٹ کا جو عدلیہ کے اندر 1 یونٹ تھا، یعنی کہ جو پنجابی جج تو وہ پاکستان کی تقریر کا فیصلہ کرتے تھے، تو وہ بھی انہوں نے بولا یہ توڑا، اور یہ جوڈیشل یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ صوبوں کے اندر بھی بنے گی، ان کی جو اس کے اندر بہت ٹرانسپیرنسی ہوگی، اس کے اندر قومی اسمبلی کے یعنی کہ ہر پارٹی کو اپنی متناسب نمائندگی کے حساب سے وہ ملے گی، تبھی اس کے اوپر
ये कमेटी भी इसके ऊपर बनेगी, देखते हैं कि पीटीए कमेटी के अंदर अपना नाम देती है या फिर जो है ना ये सिस्टम के बाहर होती है, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर हुए। पहले उन्होंने बाइकाट किया इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, फिर बाद में असम्बली के अंदर तो गए मगर उन्होंने वोटिंग नहीं की, और ये क्लेम करते हैं कि हम इस प्रोसेस से बिल्कुल अलहदा है। हालांकि जो खसूसी कमेटी के इजलास होते थे उसके अंदर ये ठोक कर ये तकरीरें करते थे इनके तकरीबन जो है ना बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इनके तकरीबन जो इन्होंने जितने भी इतराज़ात इन्होंने किए वो तकरीबन 99.9% जो है ना वो एड्रेस हुए, और उनके इतराज़ात की रोशनी के अंदर ही ये मुश्तरका आइनी मुसाफा ये तैयार हुआ। तो बिलावल भुट्टो साहब मासवा भुट्टो साहब के साथ अपोजिशन के बेंचों में गए, असद कैसर को मिले, जनाब उमर यूब खान साहब को मिले, गौहर अली खान साहब को मिले, अहमद रज़ा साहब को मिले, यानी कि उनकी जो जितनी भी जो फ्रंट रो के ऊपर लीडरशिप थी उनको जाकर फर्दन फर्दन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब मिले और शुक्रिया बोला। उन्होंने बोला कि ये फतह पाकिस्तान पीपल पार्टी की नहीं है, इवन के ये प्रोसेस का ये वोटिंग वगैरह का हिस्सा पीटीए नहीं बनी, ये क्रेडिट उसको भी जाता है। तो ये होता है कि बड़े लीडर की यह पहचान होती है जो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने की। अब हामिद रजा साहब को जो मैंने जिक्र किया था कि सोबत का असर, तो वो जनाब कहते हैं, उनका ट्वीट है कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मियाँ शबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म वो जनाब हामिद रजा साहब के बेंच पर आए, जहाँ पर वो बैठे हुए थे उनकी सीट पर आए, तो हामिद रजा खान साहब उनसे नहीं मिले। तो ये अपने आप को बड़ा जनाब जो है ना ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कुछ चल कर जाता है तो वो उसको मिलता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वही तर्ज अमल है जो इमरान खान अजीज साहब का होता था। असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म थे अपोजिशन, वो आते ही पिछले दरवाजे से पिछले दरवाजे थे ताकि वो उनको जो है ना वो किसी के साथ हाथ ना मिलाना पड़े। अब इसके ऊपर जो आइनी तरमीम मंजूर हुई है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आएगा। रद्द-ए-अमल ये 8 जज भी दे सकते हैं, 8 जज भी देख सकते हैं, ये अपनी ही सुप्रीम कोर्ट लगाकर ये इसको उड़ा भी सकते हैं। हालांकि ये उड़ नहीं सकती क्योंकि इनका फैसला नहीं होगा, और मुमकिन है कि ये इसके अंदर और भी रोड़े टिकाने की कोशिश करें। और हामिद खान साहब उन्होंने वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया, ये भी शौक पूरा कर दें, क्योंकि पीटीए ने जुमे की कॉल तो दी थी तो कोई बंदा भी निकला नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी कॉल के ऊपर कोई नहीं निकला। तो अगले आने वाले चूँकि ये कमेटी बननी है जिसने जनाब जो है ना ये आइनी बेंच जो है, ये आइनी बेंच जो है उसके अंदर नाम तजवीज़ करने हैं। फिर उसके ऊपर जनाब जो है ना ये 3 या 4 नाम उन्होंने भेजने हैं चीफ जस्टिस साहब, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, आने वाले चीफ जस्टिस के लिए। तो उस प्रोसेस के अंदर भी जो है ना ये रखना डाला जा सकता है। तो बहरहाल ये आने वाले 3-4 दिन जब तक ये काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट का दिन नहीं आ जाता और नए चीफ जस्टिस की स्मूथली ये उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, आइनी बेंच नहीं बन जाते, तब तक ये थोड़ा सा जो है ना ये कड़मासा मचेगा, मगर जीत पार्लियामेंट की ही होगी, क्योंकि जो ये एक गठबंधन जो बना हुआ था इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और जुडिशरी का, तो बुनियादी तौर पर ये आइनी अदालतें बनकर ये गठबंधन ये टूटा है। इससे जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, इसके अंदर इससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। बाकी इसके प्रोपोगंडा करने वाले इसके खिलाफ जो मर्जी प्रोपोगंडा करें उसकी कोई भी बुनियाद नहीं। ये लोगों की क्योंकि जब पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा, गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, गवर्नमेंट भी अपनी जो है ना वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाकर तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लाएगी और करेगी भी, और लोगों को इसके समरात देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी कि जुडिशल मार्शल लॉ को रोकने के लिए 26वीं आइनी तरमीम की जाए और इनका एक तरीकाकार सेट किया जाए कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, थ्रू पार्लियामेंट होगी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना अपने अपने हलकों के अंदर जवाबदेह होते हैं, और जिस तरह का भी लोगों को मसाइल हो तो ये जजेस नहीं होते हैं। तो तमाम पूरी दुनिया के अंदर जो है ना पार्लियामेंट जजेस का तकर्र करती है, मगर ये नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ही था कि जजेस ही जजेस का तकर्र करते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, इंशाल्लाह फिर किसी दिन दोबारा हाजिर होगा।